सोवियत संघ महोत्सव 1987-88। To the Indira Gandhi Stadium in the capital. We invite you to stay with us this evening for a spectacular show, a show that marks the conclusion of the Festival of the USSR in India. The festival was inaugurated last year in November, and today it is time for us to wrap up our memories and say farewell until we meet again. Moscow and Delhi are far away, but these festivals, our festival in the Soviet Union and their festival which concludes here today, have brought us closer together so that the distances are no longer so formidable. On the one hand, we have the formal context, the cooperation, the exchanges, the agreements, and on the other hand, we have the people-to-people contact important to laypersons like us. The Soviet people and the Indian people have been communicating, they have been rehearsing, they have been working together, and the language of music and dance is international. It needs no translation. The Soviet people have been gracious and generous in sharing with us, in sharing their art, their culture. Rare pieces have come for the first time out of the Soviet Union and been exhibited in India. इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर सोवियत महोत्सव के समापन समारोह की पूर्व पीठिका में मैं अशोक चक्रधर आप सबका अभिवादन करता हूं। देखिए तो पलकें झपकाते एक साल बीत गया। हमारे देश में 3000 से ज़्यादा सोवियत कलाकार आए, 162 शहरों और नगरों में घूमे और आज हो रहा है समापन समारोह। स्टेडियम की सज्जा एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम दिखाने को प्रस्तुत है। लाल किले की पृष्ठभूमि और क्रेमलिन की पृष्ठभूमि के ये पर्दे बोल्शोई थिएटर के कुशल चित्रकारों ने बनाए हैं। दर्शक धीरे धीरे स्टेडियम में आ रहे हैं और प्रतीक्षा है हमारे मुख्य अतिथियों की। सोवियत राष्ट्रपति महामहिम मिखाइल गोर्बाचोव, श्रीमती रईसा गोर्बाचोवा, हमारे राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री उन्हें साथ लेकर सपत्नीक पधारने वाले हैं। मंच के ठीक ऊपर जो अंडाकार फलक है, स्क्रीन है, वो फिल्में दिखाने के लिए है। नीचे बर्फ का ये आयताकार चबूतरा है, यानी कि आइस रिंक। इस रिंक की लंबाई 38 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर है। बर्फ की 10 सेंटीमीटर मोटी परत है, जिसे जमाने में 4 दिन लगे। इस पूरी सज्जा में सोवियत तथा भारतीय तकनीकी कारीगर, इंजीनियर लगे रहे। श्रम और दोस्ती का एक अभूतपूर्व माहौल रहा। पूरी मंच सज्जा के दौरान Здравствуйте, дорогие друзья. Good evening, friends. This is Lavleen from Indira Gandhi Stadium in New Delhi. The place has come alive with a packed audience, beautifully done up backdrops of Kremlin of Moscow and the Red Fort of Delhi. In the center of the hall, we have an ice rink which is 36 meters long and 22 meters wide. The thickness of the ice is about 6 inches. The seating capacity of the Indira Gandhi Stadium is about 24,000, but since roughly 1/3 of the stadium is blocked by the effectively done-up backdrops, today's seating capacity is around 16,000.
The mood, as you can see, is festive, faces smiling and full of anticipation. हमारे श्रोताओं दर्शकों में जिज्ञासा है कार्यक्रम के प्रारंभ होने की। सोवियत जनता के प्रतिनिधि, सांस्कृतिक प्रतिनिधि, सोवियत कलाकार आएंगे और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अब हमारे मुख्य अतिथि संभवतः आने वाले हैं। स्टेडियम के अंदर कलाकार अद्भुत रसमयी मानवीय गुणों से संपन्न और आह्लादकारी कलाएं दिखाएंगे। पूरे वर्ष वे हमारे जनगण मन को दिखाते रहे हैं। स्वप्निल सी लगने वाली कलाएं, मन मोह लिया उन्होंने हमारा, दिल जीत लिया लाखों करोड़ों भारतीयों का। इस एक वर्ष के दौरान विभिन्न दर्शनीय कलाओं की, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की 20 प्रदर्शनियां लगीं। 4 फिल्म महोत्सव हुए। सैकड़ों सोवियत युवाओं और खिलाड़ियों ने अपने कारनामे दिखाए। और अब आ गए हैं हमारे अतिथि। Mr. Shankar Dayal Sharma has just arrived. Proceeds into the main hall of the stadium, which is now gradually getting packed to capacity as we await the arrival of our chief guests of this evening. His Excellency, the President of the USSR, Mr. Mikhail Gorbachev, will be here with us. He will arrive in a short while with the President of India, Mr. R. Venkataraman. We have a beautiful, unique setting here, and here I think we have the Prime Minister arriving. Yes, that her children, Sonia Gandhi. And the Prime Minister of India, Mr. Rajiv Gandhi. Greeted at the main entrance, Mr. Ramesh Bhandari, Lieutenant Governor of Delhi. It is a moment of conclusion, a moment of parting, but it is also a moment of renewal of ties. Because what is a parting if not a stepping stone to another meeting? This white canvas before us, the skating rink, in a short while from now, will be a seething riot of color and rhythm and music and dance. It will be converted in just a short while from now after the presidents arrive. They come into the hall. The national anthems of both the countries will be played, after which there will be a prologue, and then the official speeches. The official ceremony, following which we will have 8 acts, 8 beautiful acts, a variety of scintillating performances, including artists from the most important theatres of the Soviet Union and India, Indian and Soviet dancers and musicians merged together in one of the most amazing performances. We promised you a spectacular show, and that it will be. Expectancy permeates the atmosphere. Ashok will speak to you briefly. बहुत शीघ्र हमारे अतिथि मंच पर आने वाले हैं। कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इस पूरे वर्ष में सोवियत भूमि की पुरानी और नई उभरती हुई प्रतिभाओं का, कलात्मक प्रतिभाओं का हमें परिचय मिला। हमें उस देश को और करीब से जानने समझने का अवसर मिला। उस देश को जानने का अवसर मिला जिसके साथ हमारी मैत्री के संबंध बहुत बहुत पुराने हैं और प्रगाढ़ हैं। महोत्सव के दौरान जो कलाएं हमने देखीं वो हमें और भी निकट लाई हैं।
इसमें संदेह नहीं है कि हम विश्व के दो देश हैं, दो दोस्त हैं, दो भाई हैं। पूरा स्टेडियम इस समय प्रतीक्षा में है। आइस रिंक के ठीक सामने खूब सारे पत्रकार बैठे हैं, सिनेमेटोग्राफर्स हैं, जो अपने सामने स्थित मंच पर आने वाले अतिथियों की तस्वीरें कैद करने पर आमादा हैं। Highly elaborate arrangements have been made for the telecasting of the function both within India and to the Soviet Union. The oval screen you see in the center between the Kremlin and the Red Fort will be used to show close-ups of various sequences and the Olympic champions and the skaters. But I don't want to tell you too much about what is going to happen just now, because then we lose some of the expectancy. But I could tell you about the prologue, which will follow the national anthems. It is the warm welcome in India experienced by the Soviet artists when they came to this country, symbolizing the warm hospitality throughout the year-long festival in our country. On all the stages around the ice rink, we will have dance groups and orchestras from India and the Soviet Union, a rhythmic, pulsating music, dance, color. Well-known Soviet and Indian composers, musicians, conductors and choreographers are involved in this final program. Amongst them are Yuri Chernavsky, Andrei Vnukov, the Ananda Shankar Group, Anatoly Kroll, the Beryoshka Ensemble, the Sonar Chand Group, and many, many others. नीति, आपने बताया कि कौन कौन से ग्रुप भाग लेने जा रहे हैं इस समापन समारोह में। उसमें एक ग्रुप है आनंद शंकर का, और शायद आपके याद हो कि रूस में जो भारत महोत्सव का समापन समारोह हुआ था, उसे उनके पिता पंडित उदय शंकर को समर्पित किया गया था। एक समारोह एक कलाकार को समर्पित किया गया। लाल किला कितना भव्य दिख रहा है, जो मात्र कपड़े का है, लेकिन कलाकारों ने, सोवियत कलाकारों ने इस खूबी से बनाया है उसको कि जीवंत लगता है, साकार लगता है। और उसके ठीक सामने क्रेमलिन है, जिसकी भव्य घड़ी हमें दिख रही है। दोस्तों, संस्कृति वो खुशबू है जो रह जाती है बात बात तक। हम याद करते हैं उन प्रतीक स्मारकों को जो हमारे देश के गौरव हैं, जैसे क्रेमलिन गौरव है सोवियत संघ का, लाल किला गौरव है हमारे अपने देश का। संस्कृति की खुशबू वातावरण में रची बसी रहती है। लुकते छिपते वो गांव दर गांव, शहर दर शहर होते हुए देश की सीमाएं पार कर जाती है। Nothing brings people closer than mingling of cultures. We have shared so much warmth over the year that it would always remain in our hearts. It'll be very sad saying goodbye to our friends. But let's hope it's not going to be goodbye, it's not going to be farewell, it's going to be the Svidanya. The Svidanya means until we meet again.
Not so long ago, Delhi and Moscow, the Red Fort and the Kremlin, seemed to be so far away. But today, after the two festivals, the distances seem to have grown closer together. We have experienced the Soviet people, their working, their art, their excellence in India. And perhaps we understand a little better the meeting of minds. आज के इस समापन समारोह के मुख्य निर्माता निर्देशक हैं वील गोलोवको, और वे जिन्होंने की सारी नृत्य संरचनाएं की हैं वे हैं इगोर शापोवालोव। आंद्रेई वनुकोव ने इस कार्यक्रम की स्क्रिप्ट लिखी है और स्क्रिप्ट लेखन में उनका साथ वील गोलोवको ने दिया है। मुख्य संगीतकारों में यूरी चेरनाशेव्स्की हैं। यूरी चेरनावस्की के साथ आनंद शंकर का संगीत भी आप इस समापन समारोह में सुनेंगे। This that you see on the screen on your monitor at the moment will turn into a massive pillar, of which there are 6 such pillars around the ice rink towards the corners of the floor. Taking part in today's closing are the dazzling gymnastics champion of the 24th Olympic Games, Yelena Shashunova, the Olympic champions Dmitry Belazirchev and Vladimir Artyomov, the artistic gymnastics champion Marina Labach. Also taking part are the world and European champions and silver medalists of the Olympic Games, the figure skaters Yelena Valova and Oleg Vasilyev, the gymnastics world champion Olga Bichirova, holder of the bronze medal at the 24th Olympic Games. And here they arrive at the main entrance of the stadium. Flags of the two countries fluttering before the car. Mr. Mikhail Gorbachev, President of the USSR. Accompanied by Raisa Gorbacheva. Greeted by Prime Minister Rajiv Gandhi. Now entering down the lobby into the main hall of the stadium. As soon as they enter the main hall, President of India, Mr. R. Venkataraman,
and President of the USSR, Mr. Mikhail Gorbachev. Rousing applause from the audience, and the national anthems will begin. भारत के राष्ट्रपति आर भारत में सोवियत महोत्सव के समापन अवसर पर प्रस्तुत है ये उत्साहपूर्ण समायोजन। बसे रहेंगे दिलों में ये महोत्सव। ये अपने ढंग पहला अवसर था जो सदा सुखद यादें जगाता रहेगा। पूरे साल ये जारी रहा। दो देशों, दो संस्कृतियों तथा दो महान जन गण मन का मिलन माध्यम बना। दिल से दिल के, दिमाग से दिमाग के तार जुड़े, गीत से गीत के बोल जुड़े। ये हमारी मैत्री, सहकार तथा सहयोग के प्रत्यक्ष सूत्र हैं जो जगमग, लोकप्रिय तथा अविस्मरणीय महोत्सवों का आधार बने। ये महोत्सव अब इतिहास में उतर रहे हैं, पर बसे रहेंगे दिलों में हमारे। This is the prologue. It symbolizes the warm hospitality the Soviet visitors experienced in India throughout the festival year. On all the stages and around the ice rink, you will see meetings on Indian soil. Festival, Festival is a song, Andrei Vnukov's words, Yuri Chudnovsky's music with Indic musical arrangements by Ananda Shankar and choreography by Sonar Chand. Indian and Soviet groups merge in this musical prologue that speaks of friendship dedicated to the Soviet-Indian festivals. Uznam
माल्यार्पण हमारी परंपरा है। स्टेडियम के दर्शकों की तालियों में सोवियत जनता और कलाकारों के प्रति आभार का स्वर मिला हुआ है। We have gathered here on the closing ceremony of the Festival of Friendship, the Festival of the USSR in India. We request the President of India, His Excellency Mr. R. Venkataraman, to address the gathering. Your Excellency, President Gorbachev, Madam Gorbachev, distinguished Soviet guests, Excellencies and friends. This gathering of friends from Soviet Union and India marks the finale of the Festival of USSR in India. It is a culmination of our joint celebrations launched in July last year at the inaugural of the Festival of India in USSR. The symbolic intermingling of the waters of the sacred Ganga and the mighty Volga in nurturing a sampling planted in Kremlin represents what the two festivals of friendship had set out to achieve, to bring millions of people of India and the Soviet people together in a voyage of mutual discovery and appreciation of our cultural heritage and contemporary achievements and their way of life. Ваше превосходительство, президент Горбачев, мадам Горбачева, уважаемые советские гости, дамы и господа. Настоящая встреча друзей из Советского Союза и Индии ознаменует заключительный этап фестиваля СССР в Индии. Она представляет собой кульминацией наших совместных празднований, начатых в июле в прошлом году на открытии фестиваля Индии в СССР. Символическое смешивание воды священного Ганг и могучей Волги, вырастешь молодое деревце, посаженное в Кремле, образно выражает цели этих двух фестивалей, а именно, чтобы миллионы людей из Индии и Советского Союза вместе шли по пути взаимных открытий, тонко воспринимая культурное наследство, современные достижения и образ жизни друг друга. We can say with justified pride that the outcome of these unprecedented festivals has surpassed even our most optimistic expectation. They have opened a new chapter in the chronicle of Indo-Soviet friendship, underlining the valuable role of interaction amongst people as a vehicle of diplomacy. С оправданной гордостью мы сможем заявить, что результаты этих фестивалей, не имеющих в себе прецедентов, превзошли даже наши самые оптимистические ожидания. Они открыли новую главу летописи индийско-советской дружбы, подчеркивая ценную роль взаимодействия между народами в качестве средства для ведения дипломатии. The festivals have been much more than mere entertainment. They were not mere transitory shows, but permanent experiences. They have given a fresh fillip to our multifaceted relationship and sparked off new ideas and opened new vistas of cooperation. The sapling of friendship will no doubt grow into a gorgeous tree, nourished by the same care and affection that our two people have for each other. Фестивали были гораздо больше, чем простое развлечение. Эти были не мимолетными показами. Они останутся на уме людей, как долговременный жизненный опыт. Они дали новый толчок нашим многосторонним отношениям, зажгли новые идеи, открыли новые просторы сотрудничества. Молодое деревце дружбы бессомненно будет расти могучее великолепное дерево, питаемое той же любовью и заботой, которые наши два народа питают друг к другу. These festivals manifest the evolution of the unique mutual empathy that has existed between our peoples over centuries. Excavation sites in the Soviet Central Asia and North India are eloquent testimony
to the numerous contacts and reciprocal influence between our two countries. From almost the 4th century, substantial tracts of history of the territory of India and the Soviet Union have known political, cultural, religious, and economic ties. Our lands have been known philosophic, religious force of Buddhism and Islam by the lineages of Kushans, the Turks, and the Afghans, and the travels of statesmen, scholars, divines, artists, craftsmen, and merchants. Фестивали эти служили доказательством постепенного развития той уникальной взаимной симпатии, существующей между нашими народами на протяжении веков. Местоположение археологических раскопок Советской Средней Азии и на севере Индии являются красноречивым доказательством многочисленных контактов и взаимовоздействия, существующих между нашими двумя странами. Начиная почти с IV века были установлены политические, культурные, религиозные и экономические связи между общинными частями территорий наших двух стран. Знакомство наших земель с философией и религией буддизма и ислама состоялось через род кушанов, турок и афганцев, и также путешествиями государственных деятелей, ученых, священных, ремесленников и купцов. Nearer our own times, in the immediate aftermath of the Industrial Revolution, India and the Soviet Union have a common heartbeat. High-level contacts were established between Gandhi and Tolstoy through their famous correspondence. In the early years of this century, Jawaharlal Nehru was inspired by the Soviet planning and Lenin's philosophy. Ближе к нашему собственному времени, то есть немедленно после того, как промышленная революция дала знать о своих прямых последствиях, сердцебиение у Индии и Советского Союза оказалось общим. На высоком уровне были установлены контакты между Ганди и Толстым через всему миру известную переписку. В начале этого века планирование в Советском Союзе и философия Ленина служили источником вдохновения для Джавахарлала Нехру. Independence brought a profound shift in our relationship. Until then, relations between our two countries, though deep, were fragmented. But now, an ancient destiny fulfilled itself with the two states in direct, wholehearted, and untrammeled communion with each other. Независимость принесла за собой глубокие перемены в наших отношениях. До этого, хотя и существовали глубокие отношения между нашими странами, они носили отрывочный характер. Но долгожданная судьба исполнилась, когда два государства установили прямые, полнокровные и беспрепятственные связи между собой. Over the last 4 decades, our relations have steadily developed and deepened. The friendship between our two countries does not rest on mutual convenience, but is founded on shared vision of a world at peace. За прошедшие 4 десятилетия наши отношения неуклонно развивались и углублялись. Дружба между нашими двумя странами не основывается на взаимном расчете, а основывается на нашем общем видении о мирном будущем человечества. The year-long festivals of India and the Soviet Union occupy a special place. They have been unique events that will remain indelible landmarks in the history of Indo-Soviet friendship. India has given to the Soviet people, not only in Moscow and other major cities, but also to the people even in remote parts of your great and friendly country, a glimpse of the best in our traditions of music, dance, and theatre. Likewise, we in India have opened our doors and our hearts to the people of the Soviet Union. Your Bolshoi and Kirov Ballet, the Moishev Ensemble, folk groups, and your circus have entranced us, while the rhythm and melodies of your jazz and popular groups have enraptured us. Exhibitions from the fabled treasures of the Hermitage and Kremlin have, to mention only a few, led millions of Indians
on a voyage of discovery. Фестивали Индии и Советского Союза, проходившие в течение целого года, занимают особое место. Эти уникальные события останутся неизгладимыми вехами в истории индийско-советской дружбы. Индия знакомила советских людей не только в Москве и других крупных городах, но также и в отдаленных частях вашей великой и дружной страны с тем лучшим, что есть в наших традициях в области музыки, танца и театра. Подобно вам, и мы в Индии распахнули наши двери и сердца народу Советского Союза. Балет Большого театра и балет имени Кирова, ансамбль Моисеева, ансамбли народных песен и цирк очаровали нас, а мелодия джаза и исполнение других популярных групп приводили нас в экстаз. Выставки из легендарных сокровищ Эрмитажа и Кремля предоставили возможность миллионам индийцев путешествовать по дороге открытий. The festival draws to a close today in the august and inspiring presence of President Gorbachev. But the cycle of our exchanges, like the cycle of the seasons, can never come to a close. It will go on forever. It will go on vastly enriched by the experiences gained by these festivals towards a future of ever-increasing friendship between our two peoples. Сегодня в присутствии президента Горбачева, выдающегося и вдохновляющегося личности, фестиваль завершается и приходит к концу. Но цикл наших обменов, подобно чередованию времен года, не может приостановиться никогда. Такой обмен будет продолжаться вечно. Обмен будет продолжаться в огромной степени обогащенный опытом накопленных из проведенных фестивалей, приведя к будущему все растущей дружбе между нашими двумя странами и народами. With these words, I extend my warmest greetings and appreciation to all those from the Soviet Union, the artists, the technicians, and the administrators who have made this festival such a grand success. We shall always cherish the festival and your roles in it. May Dosti, as we call it here, and Drushba, as you do, abide between our peoples for as long as the Ganga and the Volga flow. С этими словами я передаю мои самые наилучшие поздравления и признательность всем тем из Советского Союза, артистам, специалистам, администраторам, приложившим все усилия для того, чтобы фестиваль увенчался успехом. Это у них получилось блестяще. Мы всегда будем хранить память о фестивале и вашу роль в его проведении. Пусть Дости, как мы ее называем, или дружба, как вы ее называете, продолжать развиваться между нашими народами до тех пор, пока будет течь Ган и Волга. Long live Indo-Soviet friendship. Да здравствует индийско-советская дружба. Now we request the Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR, General Secretary of the Central Committee of CPSU, His Excellency Mikhail Sergeyevich Gorbachev, to address the audience. Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, уважаемая госпожа Венкатараман, уважаемая госпожа Ганди, дорогие индийские друзья, товарищи, позвольте сердечно поблагодарить за приглашение участвовать в этой торжественной церемонии. Она венчает событие, которое можно назвать беспрецедентным в жизни наших народов. Distinguished Mr. President, distinguished Mr. Prime Minister, distinguished Mrs. Venkataraman, distinguished Mrs. Gandhi, dear Indian friends,
comrades, may I cordially thank you for the invitation to participate in this solemn ceremony. This ceremony crowns the event that can be described as unprecedented in the life of our peoples. Фестиваль Индии прошествовал через весь Советский Союз, от Прибалтики до Дальнего Востока. Побывал в 150 городах. Советский фестиваль был в гостях уже более чем 100 городов Индии. Искусство, пожалуй, как ничто другое, выражает душу народную. А душа народа, как и каждого человека, самобытна и неповторима. Стихи, танец, картина художника порой могут дать более полное представление не только о обычаях и бытии, но и о том, как люди смотрят на мир, что считают добром и злом, в чем видят смысл жизни. The Festival of India has traversed the entire Soviet Union, from the Baltic republics to the Far East, reaching out to 150 cities. In India, the Soviet Festival has come as a welcome event to over 100 cities. The art expresses the soul of a nation as probably nothing else does, and the soul of a people, like the soul of every human being, has an identity and uniqueness to it. Sometimes a verse, a dance, a painting can give a broader insight not only into customs and everyday life, but also into how people view the world, what they consider good or evil, and what they perceive as the meaning of life. Знакомство с культурой других народов учит умению жить в многоликом мире, без чего ему не сохранить себя в ядерную эпоху. Конечно, соприкосновение, взаимодействие таких двух великих культур ценно само по себе. Но, как сказал Рабиндранат Тагор, этот мир – мир диких бурь, укращаемых музыкой красоты. Стремление к красоте и гармонии, справедливости лежит в основе общечеловеческих ценностей. Их примат политики советское и индийское руководство провозгласили в Делийской декларации. Acquaintance with other people's culture teaches the mastery of living in this multifaceted world, without which the world will never be able to survive in the nuclear age. Contacts and interaction between such two great civilizations are, of course, a value in itself. However, as Rabindranath Tagore put it, this world is the world of wild storms, tamed by the music of beauty. The aspiration for beauty, harmony, and justice lies at the heart of universal values. Their preeminence in politics was proclaimed by the Soviet and Indian leadership in the Delhi Declaration. Уникальное событие в культурной жизни наших стран стало и крупным политическим фактом. Это поучительный пример народной дипломатии. Фестивали продемонстрировали простую и важную для всех истину. Широкое общение между людьми разных стран укрепляет представление о единстве человеческой семьи, чувство взаимозависимости, а это верный компас в еще очень запутанных лабиринтах нынешнего целостного и взаимосвязанного мира. This unique event in the cultural life of our countries has also evolved into a major political factor. This is an instructive example of people's diplomacy. The festivals have revealed a simple truth of importance to everyone, that extensive contacts between people from different countries strengthen the notion of the human family's unity and the feelings of interdependence, which is a reliable compass to be guided by in the still quite intricate labyrinths of the current integral and interlinked world. Доверие, взаимопонимание, готовность к сотрудничеству
на основе уважения суверенного выбора каждым своего образа жизни помогают строить всеобъемлющую политическую безопасность и тем самым уберечь нашу прекрасную планету от самоуничтожения. Trust, mutual understanding, readiness to cooperate on the basis of respect for everyone's sovereign choice of a way of life help to build comprehensive political security and thereby save our beautiful planet from self-annihilation. Вот в каком широком контексте мы рассматриваем прошедшие фестивали. Они хорошо послужили дружбе между Индией и Советским Союзом. Знаменательно, что они были связаны с двумя крупнейшими датами 20-го столетия – 70-летием Октябрьской революции и 40-летием независимой Индии. It is in this broad context that we view the festivals that have taken place. They have done a great service to the friendship between India and the Soviet Union. It is indicative that the festivals were associated with two foremost dates of the 20th century, the 70th anniversary of the October Revolution and the 40th anniversary of India's independence. Символично, что в это время были открыты памятники Владимиру Ильичу Ленину в Дели, Махатме Ганди и Индире Ганди в Москве. It is symbolic that monuments to Vladimir Ilyich Lenin in Delhi and to Mahatma Gandhi and Indira Gandhi in Moscow were unveiled within this time. Особый смысл заложен в том, что эстафету фестивалей как бы принимает год Джавахарлала Неру, посвященный столетию со дня рождения этого великого сына Индии. Начало юбилейному году было торжественно положено неделю назад. Мы будем участвовать в чествовании Неру вместе с вами. It is of particular significance too that the baton of the festivals is passed on, as it were, to the year-long celebrations of the centenary of the great son of India, Jawaharlal Nehru. The commemorative year was solemnly launched a week ago. We shall be participating together with you in commemorating Nehru. Дорогие друзья, страна Советов охвачена мощным порывом перемен, идет революционный поиск нового качества социализма. Миллионы людей активно взялись за перестройку своего общественного и государственного здания. Проблем много, они большие и новые. Много у наших людей серьезных мыслей и предложений, как их решить. Мы уверены в успехе, потому что располагаем великими ценностями нашей революции. Власть трудящихся, социалистическая собственность, интернационализм и партия, которая имеет принятую народом программу и политику революционных преобразований. Dear friends, a powerful whirlwind of change has swept the land of Soviets. A revolutionary search for a new quality in socialism is underway. Millions of people have vigorously set to restructuring their social and state edifice. There are many problems, big and new. Our people have a multitude of serious ideas and suggestions on how to resolve them. We are confident of success because we have great values of our revolution: power of the working people, socialist ownership, internationalism, and the party too that pursues the program endorsed by the people and the policy of revolutionary transformations. Мы очищаем общество от всего, что чуждо ленинским идеалам и гуманистической природе социализма, и одновременно прокладываем новые дороги в будущее. Передаю вам, а через вас сотням миллионам индийцев, дружеский привет от народов Советского Союза. Они шлют вам пожелания мира, спокойствия, прогресса, успеха в укреплении единства страны, неприкосновенности ее границ.
we are cleansing our society from everything that is alien to the Leninist ideals and humanistic nature of socialism. And at the same time, we are blazing new trails into the future. I am conveying to you, and through you to hundreds of millions of Indians, friendly greetings from the peoples of the Soviet Union. They are sending you wishes of peace, tranquility, progress, success in strengthening the unity of the country and the inviolability of its frontiers. Фестивали завершаются. Скоро отгремит прощальный салют, погаснут фестивальные огни. Но этот праздник дружбы двух великих народов останется в нашей памяти как символ нашей дружбы и как стимул к совместному движению вперед к лучшему миру. The festivals are drawing to a close. The farewell fireworks will soon thunder away, and the festive lights will dim. But this celebration of friendship between the two great peoples will be cherished in our memories as a symbol of our friendship and an impetus for joint movement towards a better world. Спасибо. Thank you. रूस की धरती महान चिंतकों लेनिन और टॉल्स्टॉय की जननी है। रूस प्रथम समाजवादी क्रांति की धरती है। रूस की भूमि सोवियतों की सत्ता की जननी है। सोवियत रूस ने 15 बंधु जनतंत्रों को एक अखंड संघ में गठित किया। हम सब महान बहुजातीय भारत के सभी राज्यों की सुख तथा समृद्धि की कामना करते हैं। A festive, musically choreographed performance about one of the most colorful republics of the Soviet Union, Russia, in all its color and beauty. This act is in two parts, rainbow with its beautiful hues, and Russian winter, where we see pliaska, or fun makers, a rollicking, boisterous Russian dance in a folk setting. They seem to have so much fun in a freezing Russian winter. The participants, Berezovka Ensemble, the Rhythms of the Planet, and the Moscow Ballet on Ice. बिरयोज़का की नृत्यांगनाएं। बिरयोज़का बर्च वृक्ष को कहते हैं। बर्च वृक्ष रूस में सौंदर्य, नम्रता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नृत्य संरचना है इंद्रधनुष। नीचे आइस रिंक पर मॉस्को आइस बेले की बालाएं हैं। सतरंगी परिधान, सतरंगी मुकुट, सतरंगी थिरकन, सतरंगी फिसलन और सतरंगी गतियां।